ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 2024-25ରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅନରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଏନପି ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ତାରିକ ରେହମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଜମାତେ ଇସଲାମୀ ଯିଏ ଗୋଟେ ରାଡ଼ିକାଲ ଇସଲାମିକ ପାର୍ଟି ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଜନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାସିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ଭୋଟରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ବଳିକିରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିଥିବା ଭଲ ଭୋଟର ପ୍ରାୟତଃ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଭୋଟର ମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭୋଟରଙ୍କଠୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ शेख हसीना जो राजनीति करुले सेठी बीएनपी कहीं क्षमता को फेरला। शेख हसीना गोटे कथा कहले जे बांग्लादेश उन्नति करुच्ची, जीडीपी बढ़ुची, अर्थनीति सबू सूचकांक आम बहुत आगे अच्छु, किंतु विरोधी दल को आम खत्म करुचु। बीएनपी आवामी लीग राजनीति सेठी कौन है ना बीएनपी को खत्म कर, बेगम खालिदा जिया एवं तांकर परिवार को देशांतर कर। तार परिणति है जे बांग्लादेश जनता तारिक को फेरे आनले। बर्तमान आप भारत सहित समान कथा देखु, भारत में मतलब से समान कथा चली। शेख हसीना जो बाटर जाऊे नरेंद्र मोदी गतिटा हूँ पाखापाखि ठीक से जे विरोधी दल को मु खत्म करते। जो राजनेता गोटे डेमोक्रेसी रे गोटे पॉलिटिकल पार्टी जिते बेले विरोधी को खत्म करने लक्ष्य रखे से निजे खत्म। भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश निर्वाचन शिखा दरकार जे निर्वाचन प्रक्रिया को आपण स्वच्छ करवा दरकार। आपण से यूनुस्को सहित केते एकमत हेबे न हेबे से भिन्न कथा, किंतु निर्वाचन हला, निर्वाचन हेबार 24 घंटा भितर फलाफल आसिला। भारतर निर्वाचन भलिया मास मास धरी निर्वाचन चली, मासे पर निर्वाचन फल बाहर। मु एप्रिल मासरे भोट देली, मोर फलाफल जानी जाकि जून मासरे। बड़ा विचित्र निर्वाचन कमिशन आमर अच्छी। आम जिते 52 मसीह कि 70 मसीह कि 90 मसीह भी भोट दूलु, जो दिन भोट दूलु 48 घंटा भर आमको रिजल्ट मिलूला। एबे एकदम सोफिस्टिकेटेड इलेक्टोरल प्रोसेस चली इंडिया रे। मास मास धरिक निर्वाचन बाक्सर से भितर साप अच्छी, बेंग अच्छी, मैनिपुलेशन मास मास लगी। कारण निर्वाचन तो हूँ 2 मास धरिक ना, 2 मास धरिक प्रचार चली से साइलेंट पीरियड रो किसी अर्थ ना जे निर्वाचन आमर जमी निर्वाचन चली गत 2टा निर्वाचन 3टा निर्वाचन इनफैक्ट ये निर्वाचन ही नुह। एक्चुअली निर्वाचन ना गोटे तामसा चली। पुरी रे निर्वाचन होउथुबो, प्रधानमंत्री जाइकरी काकटपुर निर्वाचन प्रचार करुवे। कारण पुरी आ काकटपुर 2टा अलग निर्वाचन मंडली। पुरी रे गोटे दिन निर्वाचन हम, जगतसिंहपुर आ गोटे दिन निर्वाचन हम। तेणु प्रधानमंत्री आसिक कौन करेंगे ना, पुरी रे जो दिन निर्वाचन हम से दिन पिपिली रे, से दिन काकटपुर रे कि निमापड़ा रे प्रचार करेंगे। माने एभलिया माने विचित्र निर्वाचन देखे ही देखी नथिबे। आज्ञा भारतर निर्वाचन प्रक्रिया कंप्रोमाइज होइछि नरेंद्र मोदी आसिला परे। तेणु बांग्लादेश रु अनेक कथा शिखिबार अछि एवं बांग्लादेश रो जनता गोटे मौलवादी इस्लामिक रेडिकालिज्म रे विश्वास करुवा गोटे राजनीतिक दल को संपूर्ण भाव अलग कले, भोट देले नहीं। बांग्लादेश अस्थिरता रहिला, अराजकता रहिला, ता सत्वे भी लोक सेठी मौलवाद को ग्रहण कले नहीं। आपाततः गणतंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान उपरे आशा रखुवा गोटे पार्टी को भोट देले। देखो प्रथम कथा हूँ नरेंद्र मोदी गोटे भल काम कर तारिक साहेब जीतिला क्षणी अभिनंदन जनवा उचित थिला। कारण जड़े व्यक्ति दुईटी देश भितर संपर्क खराब हबार कौन सी कारण ना। बांग्लादेश एवं भारत भितर संपर्क दृढ़ होगा एकांत जरूरी। कारण पाकिस्तान सहित आमर शत्रुता को आमको जदि आगो को बढ़ाइबार अच्छी ताले बांग्लादेश को आमर मित्र भाव आमको रखा पड़ो। एवं बांग्लादेश हूँ भारतर सृष्टि। बांग्लादेश सहित आमर संपर्क अत्यंत सुदृढ़। जो माने केवल मूर्ख माने
ଏଠି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା, ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ିକିରି ବାହାର କର। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ା ହେଉଛି କେବଳ ବାଂଲାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକିରି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଗଳାମୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କବିହୀନ ପାଗଳାମୀ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବାର ଦରକାର। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବାଂଲାଦେଶର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତ ତିଆରି କରୁଛେ। ତେଣୁ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଶତ୍ରୁତାର କୌଣସି କାରଣ ବି ନାହିଁ ଆମର। ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି ଏବଂ ଶେଖ୍ ହାସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ନା ନା ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେହେତୁ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନଥିଲା ସେ ନିର୍ବାଚନ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। ତମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲ ସେଟାକୁ ସିଦ୍ଧ ଥିଲା କି? ସେଥିରେ ପରା ବିଏନ୍ପି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନଥିଲା। ତମେ ବିଏନ୍ପିକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲ। ତମେ ବିଏନ୍ପିର ନେତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲ ତମ ଦେଶରୁ। ତେଣୁ ତମେ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ପଛରେ ରହିକିରି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ବରଂ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କହିବା ଉଚିତ ହେବ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିକି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ାଇବାର ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।